দলের প্রেসিডেন্ট তথা মাননীয় বিহারী বৈষ্ণব ত্রিপুরা মহোদয়কে আসন গ্রহণ তাদেরকে এবং যারা এখানে রয়েছেন Kini Chamonuo 131 family ni 297 voters. Bono kare bote kebang sopai ke sing joto add Khaimalia. To fano sini leader ong bising tongo sini Anondo Tripura cibo sini অঞ্চল সম্পাদক CPM ni te bo 15 বছর block advisory committee ni chairman bo tongkha bono kari bo tongo sini Jonoram Riang BJP ni district ni secretary bono kari bo chinoro jara te bo leaders phai sokai ja booth level ni boni shakti kendro ni kobangma BJP ni leaders ini Tripura mothao join khepeka nge sini borom gunang oro sini Mohanlal Chakma songtongo sini Mayawati Chakma songtongo borok joto fan yakoi তিনি হংসব কুমারনি ইয়াকুং আজখানে রাখা যে বড় আগামী 12 তারিখনি ভোট সেই 17 তারিখনি রেজাল্টনি দিন जों ओ जागाव बिजय उत्सव खालायसिनाय नो बरगबो तिनि कग्रिमा बागै बरनो बेलाके हामबाय तेसिनि सार सं जेबाबे अरो तिनि जइन खेपेके बरक फाइमानि परतेबो निश्चित उंखा एकदम 100% जों ओ जागाव त्रिपुरा मथानि हंस कुमार त्रिपुरा कायसा एमडीसी तिनि बुबाग्रानो जों गिफ्ट हिसाबै जों अबनि नरिसिनाय तिनि जनराम रियां बोतिनी आंसु लीडर का हम बोतिनी चिनी मथाव फाइमानि बागै चिनी मथा तेबो ओ सामनो राखुं सुकाता अचंमारिमो आरेस्टा सिट डिभिजन बसुक सिट मानि खलायनाय जों आगि गोबांमा चिनी लेक्चाराव जों सावि थांमानि जों 24 থেকে 25 टा सिट फाइनायनि साजा थांमानि किन्तु ताबुकनि जे एटमॉस्फेयर जे परिस्थितिनि थाखा जों 28 जेंना दिगे थाङै दङ जों माने सारा त्रिपुरा नरथ मीडिया नरक बनुगै दं मानो नुगुमानो एसबी स्पेशल ब्रांच হইতে আইবি থেকে যত নমন রিপোর্ট যে 28 টানি বিসিং 28 টা উই থানো মানো হয়তো এক দুইটা বুলুং মানে কিন্তু 28 টানো চিনি বাগै একদম কাহাম जों ফুল সুইপ রেনাय দিগে जों थाङै दं दा